अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं I-15 सेक्टर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर आल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, इस टाइम मैं I-15 सेक्टर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और जो CDA का सेक्टर है जो डेवलप है, रेडी टू पोजीशन है, तो उसकी वीडियो बना रहा हूँ। इस टाइम मैं I-15 सेक्टर इस्लामाबाद में गली नंबर 26I पर मौजूद हूँ और अगर आप देख ले तो ये कारपेटेड गली है, डेवलपमेंट हो चुकी है और इसके साथ सीवरेज का काम भी हो चुका है। साथ साथ जो वाटर सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन का काम है वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो मेरी राइट साइड पर जो गली है ये है 18F, तो ये भी कारपेटेड गली है। इसके साथ साथ मैं आगे जाता हूँ, अगर आप देख ले तो ये मेरी लेफ़्ट साइड पर जो प्लाट है ये भी 25-50 के है। इधर भी मेन होल ये आप देख सकते हैं, ये सीवरेज का काम हो चुका है और ये लेफ़्ट साइड पर ये 25-50 के कटिंग के प्लाट है। इसी तरह मेरी राइट साइड पर अगर आप देख ले तो ये भी कटिंग वाला एरिया है और ये आगे आपको दिखाते हैं। आगे जो गली नंबर है वो है 18E। अगर आप देख ले तो ये भी कारपेटेड गली है और इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पाइप लगे हैं ये पानी के पाइप है, ये सामने ये दोनों तरफ गली के, उस तरफ भी है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो अगर आप देख ले तो पूरा ये कटिंग वाले प्लाट है, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ भी देख ले, ये कटिंग वाले प्लाट है, लेवल प्लाट है, कटिंग वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इधर सीवरेज का काम जो पानी के लिए जो पाइप शाइप है वो पाइपलाइन इन्होंने पाइपलाइन बिछाई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर आप देख ले तो पूरा काम ये बहुत तरतीब से हो चुका है और ये रेडी टू पोजीशन है। तो इसमें आप लोगों ने अगर प्लाट लेना है तो अभी देर न करें क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है दिन ब दिन। ये अगर आप सामने देख ले वो टैंकी है, वो ओवरहेड वाटर टैंक और इसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और ये रेडी टू पोजीशन है। और फ्यूचर के हिसाब से जो है ये सेक्टर जो है बेहतरीन सेक्टर है। इसमें जो गलियों की जो चौड़ाई है छोटी गली की तो 40 फुट है और दोनों तरफ जो है सीवरेज का काम और जो वाटर सप्लाई का काम है हो चुका है। गलियाँ कारपेटेड है और मौके के प्लाट है, कोई इशू नहीं है ज़मीन का या इनसी का। तो आप लोग जो है अपनी अमाउंट जो है लगा दे, इधर इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें या अपने बच्चों के लिए अगर प्लाट लेना चाहते हैं घर के लिए तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी है और बेहतरीन रिहायशी जो प्रोजेक्ट है और ये बिल्कुल CDA के सेक्टर है, तो आप ले लें क्योंकि ये लोकेशन के हिसाब से बेहतरीन है। GT रोड से कितना टाइम लगेगा, मिनटों का फासिला है। और ये अगर आप देख ले, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने ये I-15 है, उसके बाद आगे जो आपको टैंकियाँ नज़र आ रही है ये I-15 है। तो इस तरफ ये अगर जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है ये सामने ये मेन डबल रोड है, इसके साथ मरकज़ भी है, तो ये नज़दीक है, GT रोड से भी नज़दीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग जो है अभी देर न करें क्योंकि रिक्वायरमेंट दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, रेट बढ़ रहा है, तो अभी भी टाइम है, आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये अगर आप देख लें तो ये देखो, ये ऊपर जो आपको ज़मीन नज़र आते हैं ये जो प्लाट आ रहे हैं ये कटिंग में आ रहे हैं। तो ये बेहतरीन जो है जगह हैं, कटिंग वाली जगह हैं और कटिंग वाले प्लाट ये बेहतरीन प्लाट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये गली आगे जाती है, ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये कटिंग वाले प्लाट है और ये है गली नंबर 26I, ये ध्यान में रखें, ये गली नंबर 26I है और ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे प्लाट है, ये इसमें अगर आप ये देख लें ये वाला जो पोर्शन है ये इधर जो है कमर्शियल आता है,
یہ اگر آپ دیکھیں یہ گلی نمبر 18B ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے گلی نمبر 18A آتا ہے، یہ گلی ای والی گلی، اور اس کے ساتھ جو ہے پلاٹ ہے 25-50 کے بیچ دیکھ لیں تو کٹنگ والے پلاٹ ہے۔ اگر کسی نے پلاٹ لینا ہے تو اس ایریا میں آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلیاں ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ پورا ایریا کٹنگ والا ایریا ہے، تو اس میں آپ لوگ پلاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ آگے جا کے آگے جو گلی نمبر 18 ہے، اسٹریٹ نمبر 18A، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ پورا یہ گلی نمبر 26 ہے، اور اس کے اوپر یہ پلاٹ دیکھ لیں، یہ پورا کٹنگ والے پلاٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دونوں طرف۔ یہ آگے تک میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس بیچ میں اور بھی گلیاں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہترین پلاٹ اور بہترین انویسٹمنٹ گھر کے لیے بھی فیوچر کے لحاظ سے بہترین ہے۔ یہ گلی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہے 18A پر اگر کسی نے پلاٹ لینا ہے، اور یہ گلی نمبر 26 آئی ہے، تو اس کے ساتھ یہ شروع ہو جاتا ہے یہ گلی نمبر، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ دیکھ لیں یہ کھیتوں میں ابھی انہوں نے گھاس لگایا، ان کو الاؤڈ ہے، انہوں نے پرمیشن دیا ہے، جب تک گھر نہیں بنے تو یہ لگاتے ہیں، لیکن پلاٹ لیول ہے اور کٹنگ والے پلاٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے تک میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بہترین پلاٹ ہے، تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو پورا کٹنگ والا ایریا ہے، یہ بہترین پلاٹ ہے، اس میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کر لیں، اور آپ لوگوں کے لیے بہت اس ٹائم بھی ریزنیبل پرائس کے حساب سے آپ لوگوں کو پلاٹ ملیں گے، تو اس میں آپ لوگ جو ہے پلاٹ دے دیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے تھرو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا گھر کے لیے پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اعتماد کے ساتھ ہمارے نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر ہے 0092 333 945 میرا موبائل نمبر ہے، اس پر جو ہے آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، اور اگر واٹس ایپ پر کال کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر بھی کال کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ اچھی جگہوں میں ہوگی، اور اعتماد کے ساتھ آپ جو ہے آ سکتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جدھر میں یہ اسٹریٹ نمبر 3 ہے، اور یہ 80 فٹ کی گلی ہے، تو اس میں مطلب یہ بہت چوڑی گلی ہے، باقی گلیاں 40 فٹ کی اور یہ 80 فٹ کی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ادھر تک میں نے ویڈیو بنا لی، تو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ جائے گی، اور یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت لینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے میرا چینل بڑھ رہا ہے، گروتھ کر رہا ہے، تو آپ لوگوں نے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں، تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے۔ تو یہ ویڈیو تھی، تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔